जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई में मन लग रहा है? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। यस सर। और आज का टॉपिक है साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अब बताइए कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। अरे आप लोग तो जानते हैं 26 ना? यस सर। ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, वेरी गुड। तो ए से जेड तक साउंड क्या आता है, किस लेटर से कौन सा साउंड आता है, ये हम लोग सीखेंगे ना? यस सर। ओके, तो आइए मेरे पीछे पीछे आप लोगों को दोहराना है। यस सर। ए फॉर एप्पल, ए ए ए। बी फॉर बॉल, ब ब ब। बी फॉर बॉल, बा। सी फॉर कैट, क क क। सी फॉर कैट, का। डी फॉर डॉग, ड ड ड। डी फॉर डॉग, दा। ई फॉर एग, ए ए ए। ई फॉर एग, ए। एफ फॉर फिश, फ फ फ। एफ फॉर फिश, फ। जी फॉर ग्रेप्स, ग ग ग। जी फॉर ग्रेप्स, ग। एच फॉर hen, ह ह ह। एच फॉर हैंड, ह। आई फॉर इंक, ए ए ए। आई फॉर इंक, ई। जे फॉर जग, ज ज ज। जे फॉर जग, ज। के फॉर किंग, क क क। के फॉर किंग, का। एल फॉर लायन, ल ल ल। एल फॉर लायन, ल। एम फॉर मैंगो, म म म। एम फॉर मैंगो, म। एन फॉर नेस्ट, न न न। एन फॉर नेस्ट, न। ओ फॉर ऑरेंज, ओ ओ ओ। ओ फॉर ऑरेंज, ओ। पी फॉर पैरट, प प प। पी फॉर पैरट, प। क्वी फॉर क्वीन, क्व क्व क्व। क्वी फॉर क्वीन, क। क्यू फॉर क्वीन, क्व क्व क्व। क्यू फॉर क्यून, क। आर फॉर रैट, र र र। आर फॉर रेड, र। एस फॉर सन, स स स। एस फॉर सन, स। टी फॉर टाइगर, ट ट ट। टी फॉर टाइगर, ट। यू फॉर अम्ब्रेला, अ अ अ। यू फॉर अम्ब्रेला, अ। वी फॉर वैन, व व व। वी फॉर वैन, व। डब्ल्यू फॉर वॉच, व व व। डब्ल्यू फॉर वॉच, व। एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर एक्सरे, वाई फॉर येलो, य य य। वाई फॉर येलो, या। जी फॉर जेब्रा, ज ज ज। जी फॉर जेब्रा, ज। समझ में आया? यस सर। क्लैप।